Turuan ko kayo paano i-reset ang ACP or AC Smart version 5. So dito, titingnan nyo sa ilalim, merong switch yan. Ayan o. Ayan. Wait lang. Ayan. Dilim. So ayan. Ito. Ayan o. So power. Wait lang. Ayan. Ayan. Power. So ayan. Ito pwede nyo hugutin. Pero wag nyo na hugutin to. Mas maigi ito na. Pag pinindot nyo to, mamamatay yun. Ayan. Ayan. So, ayan yan. On mo lang ulit. See, tumunog. On na ulit. Yan ang reset yan. ACP AC Smart version 5. Rebooting pa. Ayan na. So, ayan yung IP address.